तो हेलो गाइस, तो आप समस्ते भल थे। तो आज ब्लॉग किसी खास हबार अच्छे कहीं आज आम तो आज संडे तो आम जाऊँ फुलबाणी जाऊँ कहीं आज पुष्पा 2 तो बहुत दिन रिलीज है तो आम आज जाऊँ देखापी 8 तारीख आज संडे छुट्टी अच्छी तो आज जेहतु जाऊँ आम और ये अच्छी देख लोकेशन देखिपे पूरा पहाड़ सांगे पूरा लोकेशन देखिपे पहाड़ केमती कुहुड़ी होती मेघ पाग टे कर तो कुहुड़ी सहित पूरा आम जाऊँ शीत भी बहुत जोर हो तो जा पहुँची से देखा चलो। ଆମେ ଅଛେ ମଲ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। କେବଳ 599 ଟଙ୍କାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ 999 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ 400 ଟଙ୍କାରେ ୱାଟର ଜଗ୍ କେବଳ 199 ଟଙ୍କାରେ ସପିଂ କରନ୍ତୁ 999 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ 599 ଟଙ୍କାରେ ଡେନିମ୍ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ କେବଳ 199 ଟଙ୍କା। ହଉନି କି ଏଟା ଦେଖ ନା ବଡ଼ ହଉଛି କି ଆଜ୍ଞା କଟିଗଲେ ଭଲ ହେଇନି କ'ଣ କହୁଛ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ନା ବ୍ଲାକ୍ ୟାର ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ ହିଁ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ହେରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ଲାକ୍ ହେରି ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ମାଦିଗୁଣା ଛକରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା ତତେ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ गाड़ी काढ़ा हो गाड़ी काढ़ी आम जीव मल जा देखा फुलबाणी फिल्म हॉल भर को जी देखिए वो समझ गए बोलो हाँ कौन सिने पुलिस किंतु पीएसआर रे कम अछि पीएसआर पीवीआर एवडे कम अछि बहुत कम अछि हमर 3 जन को 900 कते न आंदी नौ 300 टका फाइनल हम बिरयानी आसी जाई छी खाई दे
नेक्स्ट रो मारी हां हां ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ହେଉଛି ସେପଟେ ସେଇଠି ଭୂତ ମାରିବା ଭୂତ